السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نیٹ کی وجہ سے جو ہے مجھے مجبوراً چوتھا حصہ بنانا پڑا۔ آج اس کارروائی کا چوتھا حصہ، انشاءاللہ اس چوتھے حصے میں آپ حضرات کو دلائل کے ذریعے یہ بھی ثابت کیا جائے گا کہ مماتی لوگوں کا علماء دیوبند سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ وہ بعد میں، پہلے ہم سب سے پہلے جو ہے آئیے ان تحاریر کو اور ان حوالہ جات کو اور آخری حصہ آج کے مناظرے کا ہم دیکھتے ہیں، تو سماعت فرمائیں۔ دیکھیں جناب، میں نے آپ سے پہلے فرمایا کہ آپ نے کوئی دلیل نہیں پیش کرنی، کیونکہ یہاں تو حدیث پر کلام ہو رہا ہے نا، تو حدیث پر کلام کرنا میرا کام ہے۔ دیکھیں جناب، میں نے آپ سے پہلے فرمایا کہ آپ نے کوئی دلیل نہیں پیش کرنی، کیونکہ یہاں تو حدیث پر کلام ہو رہا ہے نا، تو حدیث پر کلام کرنا میرا کام ہے، جواب دینا آپ کا کام ہے۔ لیکن آپ جواب نہیں دیتے، کبھی مرزا قادیانی کا لفظ بولتے ہیں، کبھی کسی اور کا۔ مرزا قادیانی کا لفظ میں بھی بول سکتا ہوں کہ تم مرزا قادیانی سے بڑے کافر ہو، لیکن یہ بات کرنے والی نہیں ہے۔ اہل علم کی شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے۔ میرے جواب دو میرے تینوں استدلالات کے۔ اب چوتھا استدلال ہے قرآن، تفسیر القرآن بالقرآن۔ تفسیر کے 4 درجے ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال المفسرین۔ سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تفسیر القرآن بالقرآن سے کرتا ہوں کہ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ان روحوں کو روک لیتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب قیامت کے دن یہ نفسوں کو جوڑا جائے گا، قیامت کے دن نفسوں کو جوڑا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ تو جناب انہوں نے جو آیت پیش کی تھی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جو ہے اس کو نفوس کو آپس میں ملائے گا، روح اور جسم کو، تو جناب نے یہاں پر بھی جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا۔ یہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل میں آپ یہاں پر آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت میں یزوج نظیرہ من اہل الجنت والرجل یزوج نظیرہ من اہل النار یوم القیامہ، یہاں پر جو برے آدمی ہوں گے ان کا نکاح جو ہے ان کے ساتھ ملایا جائے گا، نیک لوگوں کا جنت میں نیک عورتوں کے ساتھ، نیک مردوں کا نیک عورتوں کے ساتھ، اور جہنم میں بد عورتوں کا بد مردوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اور دوسری بات، حضرت مفتی صاحب نے جو ہے آیت پیش کی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ٹھیک ہے نا، المؤمن مع الحور العین، مع الحور العین، ٹھیک ہے نا، حور عین کے ساتھ جو ہے وہ مومنین کو ملایا جائے گا، یہی وہی بات ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر دیکھیں یہ تفسیر مقاتل بن سلیمان کا جو ہے وہ حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ تو آگے ایک اور انہوں نے جو ہے وہ حوالہ پیش کیا ہے ثم تعاد فیہ الروح فیضربہ ضربۃ اخری ھذا حدیث کبیر، زبردست، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس پر کیا فرمایا ہے۔ یہ امام بہقی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ انسان کی روح انسان کی جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور کیا فرماتے ہیں ھذا حدیث کبیر صحیح الاسناد، بالکل صحیح الاسناد حدیث ہے، رواہ جماعت من الائمۃ الثقات عن الاعمش، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور ابھی تک ایک حوالہ پیش نہیں کیا۔ یہ قرآن کی آیت اس نے پیش کی، اور اس حدیث میں آپس میں کیا ہے، منافات ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ قادیانیوں کی طرح استدلال کر رہے ہیں۔ لیجیے جو آپ نے آیت پیش کی ہے، یہ میں نے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شأن نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسانوں کی جنت میں شادی کی جائے گی ایک اہل ایمان کے ساتھ، اور باقی جو آپ نے مطلب بیان کیا ہے کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا، مولانا وہ کامل ملانا مراد ہے کہ جس سے انسان بالکل زندہ ہو جائے، اور جو برزخ کی زندگی ہے وہ تو پوشیدہ زندگی ہے، ظاہری زندگی نہیں ہے، اور لہٰذا وہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا مطلب پھر بھی اس سے نہیں نکلتا ہے۔
जनाब मोहतरम, पहली बात तो ये है, आपने फरमाया हयात कामिला क़यामत के दिन होगी। जनाब मोहतरम, यही बात तो हम समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे नज़दीक हयात दुनियावी है, हमारे नज़दीक हयात बरज़खी है। मैं इस मौजू पे नहीं आना चाहता, सिर्फ आपकी तरफ एक इशारा करना चाहता हूँ कि हयात कामिला किसे कहते हैं। हयात कामिला का मतलब ये है कि इस बदन के अंदर उठने बैठने चलने फिरने की सलाहियत पैदा हो जाए और ये बदन जो है वो ज़िंदा हो जाए, इसको हयात कामिला कहते हैं, जिसके तुम कायल हो। हम इस बात के कायल नहीं हैं, हम कहते हैं हयात बरज़खी है। ठीक है, हयात बरज़खी का लफ्ज़ किस मुंह से तुम लेते हो? ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपने अपना मज़हब ही बादल कर दिया। ठीक है, नंबर दो, मैंने 4-5 इस्तिदलालात किए हैं। पांचवा इस्तिदलाल सुने तफसीरुल कुरान बिल हदीस से कि हज़रत अनस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। उसके अल्फाज हैं, इन अमसकत नफ्सी फरहमहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखलाई है कि उस दुआ के अल्फाज हैं, इन अमसकत नफ्सी, अगर तू मेरी रूह को रोक ले तो फरहमहा, तो उस पर रहम करना। जी जी, हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो कब्र नूरानी हो जाती है और कब्र को खोल दिया जाता है और फरिश्ते क्या कहते हैं, नाम का नौमत उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। यह हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल सही है। तो मौलाना सुलाया किसको जाता है? जो जिंदा हो, जिसमें ज़िंदगी आ गई हो। लीजिए एक और हवाला, ये हनफी हैं, अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह, ये हनफी हैं। तो आप हनफी भी नहीं हैं, आप अहले सुन्नत भी नहीं हैं। वो क्या फरमाते हैं कि वला युमतनउ अन तुआदुल हयात फी जुज़इन और अज्ज़ा मिन्हु, कि मैयत के अज्ज़ा में हयात पैदा कर दी जाए और रूह को वापस लौटा दिया जाए, ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे कर सकता है और करते हैं। और मैंने बहुत से मुहद्दिसीन के हवाले पेश किए, उम्मत के इजमा पेश किया, कुरान की आयत पेश की, और आपने कादियानियों की तरह खुद अपना इस्तिदलाल पेश किया है। अभी तक एक भी वाज़ेह हुक्म पेश नहीं किया और हदीस पेश नहीं की है। देखिए जनाब, मैंने आपको 3 इस्तिदलालात किए हैं और 3 इस्तिदलालात के बाद 2 तफसीरें पेश की हैं, तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल हदीस। किसी का भी जवाब नहीं आया। अपनी तरफ से बात शुरू कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम हयात कामिला नहीं मानते और दूसरी तरफ से कहते हैं कि मैयत जो है उठती भी है, चलती भी है और सवाल जवाबात भी करती है। जनाब, जब आप हयात कामिला नहीं मानते, हयात कामिला की तारीफ़ तो करके दिखाएं ना। नंबर 2, तफसीरुल कुरान बे अक़वालिल मुफस्सिरीन, ये तीसरा दर्जा है। ठीक है, इसमें मैं तफसीर क़ुरतुबी पेश कर रहा हूँ, तफसीर क़ुरतुबी। ठीक है, इसमें वो फरमाते हैं फ़हुव युमसिकुहु वला युरसिलुहु इला यौमिल क़ियामा, वो रोक रखता है, अल्लाह ताला रोके रखता है, वला युरसिलुहु, और उस रूह को इरसाल नहीं करता, ये नहीं भेजता, इला यौमिल क़ियामा, कब तक? क़यामत के दिन तक। बिल्कुल वज़ाहतन आ गई है। अब यहाँ देखें, इन्होंने जो तफसीर पेश की है, कितना बड़ा धोखा देने की कोशिश की है। यहाँ पर वो इमसाक के मानी को बयान कर रहे हैं, ठीक है, बाकी उस रूह के कब्र के अंदर क्या हालात होंगे वो बयान नहीं कर रहे। ठीक है ना, देखो कितना बड़ा धोखा देने की कोशिश। भाई हम मौत के भी कायल हैं कि इंसान को मौत आती है, फिर उसको कब्र में जाना है, फिर उसने क़यामत वाले दिन उठना है, हम तो इसके कायल हैं। लेकिन आया कब्र के अंदर क्या होगा, हम वो हदीस पेश कर रहे हैं तो जनाब अपनी बातें पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख लें, ठीक है, अब यहाँ पर अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और जो है उससे जो है उसके साथी, उसके दफन करने वाले, उनके अहबाब वो वापस होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, क़रअन निआलिहिम, तो क्या होता है, लयस्माउ, तो वो क्या करते हैं, लयस्माउ क़रअ निआलिहिम, कि वो क्या करते हैं, उनके जूतों की आहट को, आवाज़ को सुनते हैं। ठीक है, तो फरिश्ते आते हैं, उसको बिठा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि उसके बारे में वही सवाल और जवाब जो मैंने पहले आपको हदीस बताई थी। देखते हैं मुफ्ती साहब इसके ऊपर क्या फरमाते हैं। आप ये कह रहे थे कि हम अज़ाब कब्र मानते हैं, आप मुनकर हैं अज़ाब कब्र के। अज़ाब कब्र यूँ आले सुन्नत मानते हैं कि ये जिस्म उस अज़ाब जज़ा सज़ा में शरीक है, आप इसके मुनकर हैं, आप आले सुन्नत से खारिज हैं। लीजिए हदीस में पेश कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मैयत को बैठ जाती है। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये हज़रत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद हैं। आप क्या फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा वुज़िया फ़ी क़ब्रिही, कि बंदे को जब उसकी कब्र में उतारा जाता है और उसके साथी उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या आते हैं, फरिश्ते आते हैं और उसको बिठा देते हैं।
फ़यराहुमा जमीयन, तो उसको जन्नत भी दिखाई जाती है, जहन्नम भी दिखाई जाती है, दोनों देखता है। तो मौलाना यहाँ तो रोयत भी साबित हो गई है और यहाँ तो बैठना भी साबित हो गया है, हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हो गया है। इसलिए आप मुनकर हैं, अहादीस के मुनकर हैं, अहादीस मुतवातरा के मुनकर हैं। आप आले सुन्नत से खारिज हैं, आप देवबंद से खारिज हैं, आपको देवबंद से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा हवाला यहाँ पर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का पेश किया मिरकात से। तो क्या फरमाते हैं कि यहाँ पर भी देखें दूसरी चीज़ जो मुफ्ती साहब ने यहाँ पर सिर्फ हवाला दे दिया है, ला यनक़तिउ अन्हुमुल अज़ाबु बिमौतिहिम, कि उनका अज़ाब उनकी मौत के साथ जो है वो मुनक़ते नहीं होता, बल्कि उनकी तुआदु फ़ीहिम रूह, कि उनके अंदर क्या होता है, रूह को लौटा दिया जाता है। कब? बादा मौतिहिम, मौत भी साबित हो गई, मौत के बाद रूह का आना भी साबित हो गया। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? लियज़दादु अज़ाबा, ताकि उनके अज़ाब को दुगना किया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखें ज़बरदस्त जो है अहादीस और साफ़ सुथरा इस्तिदलाल। हमारी क़ब्र के अंदर बात हो रही है, ना मौत के वक़्त बात हो रही है। भी मौत आती है या नहीं आती वो तो हम मानते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हम ये भी मानते हैं कि क़यामत में भी उठाया जाएगा। वो दूसरी वो है हदीसें हैं और आयात हैं। ठीक है, जन्नत और जहन्नम में पहुंचाया जाएगा, बल्कि हमने हदीसें भी पेश की। अब यहाँ क़ब्र का मामला है, सिर्फ़ क़ब्र का, ख़ास क़ब्र के अंदर बात हो रही है, तो क़ब्र के अंदर भी रूह लुटाई जाती है। इतने इतने बड़े उलमाए किराम जो है इस बात को बयान फरमा रहे हैं। देखते हैं आगे सईदी साहब ने जो है वो क्या कहा है। देखिए जनाब, ऊपर आपने बहुत मज़े की बहुत दो फतवे आपने बहुत मज़े की दिए। इंशाल्लाह अभी पता चल जाएगा कि देवबंदी कौन है। अभी आपने ऊपर फरमाया कि जो इस रूह जिस्म को अज़ाब नहीं मानता या रूह को मानता है सिर्फ, तो वो अहले सुन्नत से खारिज है और देवबंद से भी खारिज है। तो ये है अकायद इस्लाम। इसमें वो लिखते हैं कि अभी हम कह चुके ये कब्र असली नहीं है, और वो नीचे आखिरी लाइन में लिखा कि अज़ाब सिर्फ रूह को होता है, जिस्म को नहीं होता। और ऊपर सबसे ऊपर लाइन में भी कहते हैं जो अनसरी नहीं है। ठीक है, अब इस एतज़ाल की तस्दीक करने वाले कौन कौन है? मौलाना कासिम नानोतवी, हबीबुर रहमान, अनवर शाह कश्मीरी, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देलवी, ये चारों के चारों अहले सुन्नत से भी खारिज, देवबंद से भी खारिज, और अब्दुल हक साहब भी देवबंद से खारिज। और माशाल्लाह ये सारे चार अहले सुन्नत से भी खारिज, देवबंद से भी खारिज। और माशाल्लाह मुजाहिद साहब जो है वो देवबंदी है माशाल्लाह। अभी पाँचवा हवाला है, आखिरी हवाला, जिसमें तफसीर मज़ारी से है कि क़यामत तक रूह वापस नहीं आती, वो भी आप देख लें। देखिए कितना दजल करते हैं और फतवे फतवे देते रहते हैं। तो ये जो आपने आखिरी हवाला पेश किया उसमें इतनी बात है कि इन हजरात ने कब्र के मफहूम को वसी कर दिया है कि जहाँ पर मैयत के अज्जा होते हैं वही उसकी कब्र बन जाती है। कब्र में है तो वही उसकी बरज़ख है, ज़मीन के ऊपर पड़े हैं वही उसकी बरज़ख है। लेकिन ये अज्जा और ये अजसाम अजाब और जजा सज़ा में शरीक हैं। मौलाना आप झूठ बोल रहे हैं। और मैंने बहुत से हवाले जात पेश किया और आखिरी हवाला यहाँ पर आपने सुना, मैं आप हजरात को समझाने के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि यहाँ पर इसने जो हमारी बात से धोखा देने की कोशिश की है, आगे पीछे से बातें निकाल कर जो है, अब देखें यहाँ पर वो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक आदमी जैसे समंदर में फ़िरौन गरक हुआ, और इसी तरह कोई आदमी जो है समंदर में गरक हो जाता है, या इसी तरह किसी आदमी को चील कौवे खा लेते हैं, ठीक है, दरिंदे खा लेते हैं। अब उनकी कब्र कहाँ है? तो वो इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि भाई ये जो घड़ा है, ज़मीन वाली जो कब्र है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अगर कोई होगा तो वही बस उसकी कब्र होगी असली और कोई नहीं होगी, बल्कि अगर इसके अलावा जहाँ पर भी जिस हालत में भी कोई होगा, ठीक है ना, उसके जिस्म अंसरी जो हमारा असल जिस्म है, इसका निशान, इसके आसार बाकी हो ना हो, तो बहरहाल उसको अज़ाब होगा, अज़ाब दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? ये अल्लाह के यहाँ है, वहीं पर उसके रूह का ताल्लुक़ उसके उन ज़र्रों के साथ जो है वो कर दिया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये बात चल रही है, ये बात नहीं चल रही कि हाँ भी ये कब्र नहीं है, कब्र का इनकार नहीं चल रहा, बल्कि जो जहाँ है, किसी जानवर के पेट में है तो वहीं उसकी कब्र है, समंदर में है वहीं उसकी कब्र है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। तो देखें जब बातिल धोखा देने पे आता है, कैसे कैसे धोखे देता है। आगे देखते हैं मुफ्ती साहब ने जो है इसके ऊपर क्या बात की है। पेश करता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, ये जो आपने आखिरी हवाला पेश किया उसमें इतनी बात है
کہ ان حضرات نے قبر کے مفہوم کو وسیع کر دیا ہے کہ جہاں پر میت کے اجزاء ہوتے ہیں وہی اس کی قبر بن جاتی ہے، اگر قبر میں ہے تو وہی اس کی برزخ ہے، زمین کے اوپر پڑے ہیں وہی اس کی برزخ ہے، لیکن یہ اجزاء اور یہ اجسام عذاب اور جزا سزا میں شریک ہیں۔ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور میں نے بہت سے حوالے جات پیش کیے، اور آخری حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ روح لوٹ کر واپس آ جاتی ہے الفقہ الاکبر میں، اور ملا علی قاری بھی فرما رہے ہیں کہ روح لوٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ میں نے پوری امت کا اجماع پیش کیا، محدثین کے حوالے پیش کیے، فقہا کے حوالے پیش کیے، متکلمین کے حوالے پیش کیے، میں نے مفسرین کے حوالے پیش کیے، میں نے سب کے حوالے پیش کیے۔ ساری امت کا اجماع ہے روح لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور منکر ہیں تو مماتی منکر ہیں۔ اور ابھی تک ایک بھی صحیح حوالہ پیش نہیں ہے کسی محدث کا جس میں اس میں یہ لکھا ہو کہ روح واپس لوٹانے والی حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف۔ بس خلاصہ کلام میں کر رہا ہوں، مناظرہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے امت مسلمہ کا اجماع پیش کیا، محدثین کے حوالے پیش کیے، جمہور علماء کا موقع پیش کیا، احناف کا موقع پیش کیا، شوافی کا موقع پیش کیا، حنابلہ کا موقع پیش کیا، اور مالکیہ کا بھی باقی تھا۔ اور میں نے پوری امت کا اجماع پیش کیا، بہت سی احادیث پیش کی، قرآن کی آیات پیش کی۔ ساری امت یہ کہہ رہی ہے، سب محدثین کہہ رہے ہیں کیا؟ کہ روح جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور یہ لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، اور یہ صرف روح کا عذاب مانتے ہیں۔ یہ کسی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، ان کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اہل سنت سے بھی خارج ہیں، یہ حنفیوں سے بھی خارج ہیں، احناف سے بھی خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھی سن کر خود فیصلہ فرمائے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مماتی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے ہم کچھ چیزیں عرض کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ آیا حقیقی طور پر ان کا مماتیوں کا دیوبندیوں سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، حیاتی اور مماتی میں کیا فرق ہے، حیاتی و مماتی فرقے میں کیا فرق ہے۔ جواب نمبر یہ دیکھ لیں، یہ فتویٰ نمبر بھی نوٹ کر لیں، آپ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جا کر جو ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مماتی فرقہ بنیادی طور پر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے اجساس مطہرہ کو وفات کے بعد ان کی قبر میں بدتعلق روح حیات حاصل نہیں ہے، ان کا جسم محض بے جان اور مردہ ہے معاذ اللہ۔ تو لہٰذا یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کے سامنے ہے، تو لہٰذا یہاں سے بھی پتہ چلا ہے، یہ یہاں آخر میں دیکھیں، اس لیے یہ فرقہ گمراہ اور اہل سنت سے خارج ہے، اور اس کی امامت مکروہ تحریمی و ناجائز ہے، اور عام حالات میں اس سے دوری اور کنار کشی ہی رکھنی چاہیے۔ زبردست حوالہ، زبردست فتویٰ۔ اب یہاں دیکھیں عذاب قبر کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو مماتی کہلاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، ٹھیک ہے نا، عذاب قبر برحق ہے۔ قرآن کی متعدد آیات اور احادیث کثیرہ اس بارے میں وارد ہیں، محض عقلی شبہات کی بنا پر ایسے امور کو رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا عذاب قبر سے مراد یہ ہے کہ روح میت میں لٹائی جاتی ہے، خواہ علیین میں ہو یا سجین میں، پھر اچھا جی ایک خاص تعلق بدن سے قائم کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بدن کو ثواب یا عذاب کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر دیکھیں زبردست حوالہ، یہ دارالعلوم کا حوالہ نوٹ کریں آپ حضرات، اور یہ دارالعلوم یعنی کہ دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ چلیں میں اگلے فتوے کی طرف جاتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے حالیہ مناظر شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں جو ہے دارالعلوم دیوبند کا مسلک بھی وہی ہے جو مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا یہ دیکھیں نام لے کر پوچھا ہے کہ ایک غلام اللہ صاحب کی ہے جو مماتی ہے، اس کا نام اشاعت توحید و سنہ ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ ہم اکابرین، یعنی کہ دو جماعتیں ہیں، دونوں آپس میں اختلاف کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دیوبند ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دیوبند ہیں۔ تو یہاں پر دارالعلوم کے فتویٰ میں یہاں پر زبردست وہ فرماتے ہیں، جب آپ کے یہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر
रहमतुल्लाह अलैह ने इस तस्कीन उस्सुदूर में बहुत मुफस्सल तरीक़ा पर इस मसला को लिख दिया है और तमाम एतराज़ात के जवाबात भी दिए हैं। वही हमारे दारुल उलूम देवबंद और जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा कि के ममाती जो है वो देवबंदी नहीं है, देवबंदी नहीं है जनाब। ये देवबंदी ज़बरदस्त हवाला आप नोट फरमाएं। देवबंदी के उलमा हयाती ही होते हैं जो हयात फिल क़ब्र, जो क़ब्र के अज़ाब और सज़ा, क़ब्र के अंदर, क़ब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, क़ब्र जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये मानते हैं वही देवबंदी हैं, जो नहीं मानते उनका देवबंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ देखें, आप सुकून से पढ़ लेना। पहली बात ये कि शाहद तौहीद के नाम से दर्जनों मसाइल और कायद में उलमा अहले सुन्नत देवबंद के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है। नंबर एक, बातिल तफर्रुदात, गलत नज़रियात की खूब नशोनुमा ये होती है इनके ज़रिए। ठीक है। और जो है ये सिरात मुस्तकीम छोड़ चुके हैं। ठीक है। मसल अकाबिर के मसला के हक़ को खैराबाद कह चुके हैं। ज़बरदस्त अहले सुन्नत वल जमात से ख़ारिज हैं। ठीक है। और ये अपने आप को जो है ज़बरदस्ती देवबंदी कहलवाना, देवबंद के नाम पर कब्ज़ा जमाना, तिलबीस और ख़यानत से कम नहीं। ये माहनामा अनवार मदीना, ठीक है, सन शाद 2004 सफ़ा नंबर 36 से जो है ये इक़्तिबास लिया गया है। इस तरह मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमानी, ठीक है, उन्होंने भी कह दिया है कि लिहाजा गलत अक़ीदे का के हामिल हैं ये लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने मुनाज़रा देखा। अल्लाह ताला हम सब को क़ुरआन और हदीस के मुताबिक, दोनों के मुताबिक अपने अक़ीदे को रखने की और अपने अक़ीदे के हामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह फिर कभी किसी और मुनाज़रे के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।